ପ୍ଲେ ଭଏସ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଭଏସ ପ୍ଲେ ଶୁଣି ହଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଉ। ଚାଲ ତ ପିଲା ମାନେ ମଝିରେ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ପିଲେ କ୍ଲାସ ବି ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମନେ ଅଛି ନା ମନେ ନାହିଁ? ଚାଲ ଥରେ ଥରେ ଟିକେ ଖାଲି ମନେ ପକେଇଦବା ପିଲା, ଆଉ ଥରେ ରିକଲ କରିଦବା, ତାପରେ ଆମ ମାନେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲା ଆମ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କଣ ପିଲେ ପଢିଲେ କି ସଂସାରରେ ପିଲେ ତିନୋଟି ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତେ କଣ ପୀଡିତ ପିଲେ ହେଲା। ତ ସେ ତିନୋଟି ଦୁଃଖ କଣ କଣ ଥିଲା ପିଲା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଭୌତିକ ଆଉ ହଉଛି ଆଜି ଦୈବିକ। ଆଧି ଦୈବିକ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ପିଲେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, କଣ କଣ? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ହଉଛି ପିଲେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଆଉ କଫର ପିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ହେଇଥାଏ। ହଁ, ଜ୍ୱର, ଅତିସାର ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରିୟଜନ ବିୟୋଗ ଆଉ ଅପ୍ରିୟଜନ ସଂଯୋଗ ହେଲା। ଆଉ ଆଧି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ପିଲା ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉମାନେ। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ସରିସୃପ ଆଦି ଯୋଉ ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମଶା, ଜୋକ ଏମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ସ୍ୱେଦଜ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆଧି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ହେଲା ପିଲେ ଶୀତ, ଗରମ ନା ନାଇଁ ପବନ, ଝଡ ଠିକ ଅଛି, ବାତ ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ପିଲେ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହେଇକିରି ମଣିଷ ପିଲେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଏଇ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ପାଇଁ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଦୁଃଖ ତ୍ରୟର ବିନାଶ ପାଇଁ କେବଳ ଉପାୟ ହଉଛି କଣ ନା ପଞ୍ଚବିଂଶତି ତତ୍ଵର ପିଲେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଶଙ୍କା କରି କହିବେ କି ତିନୋଟି ଯାକ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ତ ଲୌକିକ ଉପାୟରେ ହେଇପାରୁଛି। ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିବୁ? ତ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲେ ସେମାନେ କହିଥିବେ କି ନାଇଁ ହେଲା କି ସାଂଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହିବେ କି ଯଦ୍ୟପି ଲୌକିକ ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୌକିକ ଉପାୟରେ ପିଲେ ଦୁଇଟି ଦୋଷ ଅଛି। କଣ କଣ ଦୁଇଟି ଦୋଷ? ହଁ, ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପିଲେ ଏକାନ୍ତର ଅଭାବ। ହେଲା, ତାପରେ ସେଥିରକୁ ପୁଣି ସେମାନେ କହିବା ଅଛି ଯଦି ଲୌକିକ ଉପାୟ ହେଇପାରୁନି ହେଲେ ବୈଦିକ ଉପାୟରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୈଦିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଦୁଃଖ ଅଛି। ତିନିଟା ଦୁଃଖ ପିଲେ କଣ କଣ ଥିଲା? ଅବିଶୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ, ହଁ, ଅବିଶୁଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ ଆଉ ଅତିଶୟ ଯୁକ୍ତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ତ ଲୌକିକ ଉପାୟ କାମ ଦବ ନା ତ ବୈଦିକ ଉପାୟ କାମ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଠାରୁ ବିପରୀତ ଯୋଉ ଉପାୟଟା ଅଛି ତାହା ହିଁ କାମ ଦବ। ଆଉ ତା ସେଇଟା ହେଲା ପିଲେ କୋଉ ଉପାୟ ନା ପିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ଵ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ଵ ଆଉ ଜ୍ଞ ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ପିଲେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆମ ମାନେ ତ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ଵ ହଉଛି କିଏ ସେ? ପ୍ରକୃତି। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଜ୍ଞ ତତ୍ଵ ହଉଛି ପୁରୁଷ। ହଁ, ତ ଜ୍ଞ ତତ୍ଵ ହେଇଗଲେ ପୁରୁଷ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା 23ଟା ଯାକ ତତ୍ଵ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୋଉ ତତ୍ଵ? ବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ଵ। ହଁ, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ଵ। ତ ଏଇ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରୁ ହିଁ ପିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାନେ ମଣିଷର ପିଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ପିଲେ ବିନାଶ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଚାରଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହିଥିଲି କେମିତି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିରୁ ଅହଙ୍କାର, ହଁ, ଅହଙ୍କାର ରୁ ପିଲେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଆଉ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର। ଆଉ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ରୁ ପିଲେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ନା ନାଇଁ ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ପିଲା ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ସେଥିରକୁ ସେମାନେ କହିଥିବେ କି ଯୋଉ 25 ଯାକ ତତ୍ଵ ଅଛି ତାକୁ ପିଲେ ଚାରିଟା କାଟାଗୋରୀରେ ଭାଗ କରିଥିବେ। ନା ନାଇଁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ହେଲା ପିଲେ କଣ? ପ୍ରକୃତି, ବିକୃତି, ବିକୃତି। ହଁ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଆଉ ହଉଛି ଖାଲି ବିକୃତି ଆଉ ହଉଛି ପିଲେ ନ ପ୍ରକୃତି। ହଁ, ତ ନ ପ୍ରକୃତି ନ ବିକୃତି। ତେବେ ନ ପ୍ରକୃତି ନ ବିକୃତି ଜାଣିଏ ପିଲେ କିଏ ସେ? ପୁରୁଷ ପିଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଜଣିଏ ଏଇ ପିଲେ କିଏ ସେ? ପ୍ରକୃତି ପିଲେ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ହଉଛି କେତେଟା? ସାତଟି ପିଲେ। ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ପିଲେ ସାତଟି। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପଞ୍ଚ
तन्मात्र तन्मात्र पंच तन्मात्र आउ प्ले जो केतरा प्ले 16 रहिला पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय मन और पंच महाभूत ये 16 जाक होचनी कोन केवल प्रकृति विकृति ओ विकृति केवल विकृति पिले ये 16 होची प्ले षोडशकस्तु विकारः नाने लास्ट से पंक्ति कहिते प्ले षोडशकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुष हैला तापरे ए सब प्ले जेहेतु प्ले समस्त प्रमेय प्रमेय से मु कहितली प्ले प्रमेय माने जोडा होची प्ले ज्ञानतव्य ज्ञेय जहा जानिबा उचित ना नहीं तो ए सब तो सांख्य दर्शन रे प्ले प्रमेय के से अरे 25 हाँ 25 तत्व होची प्ले प्रमेय आ प्रमेय र सिद्धि पई प्ले कार आवश्यकता अछि प्रमाण र आवश्यकता अछि तो सेति पई सांख्य आचार्य माने किछि प्रमाण को स्वीकार करिवे तो सही हिसाब रे सांख्य आचार्य माने प्ले केतोटी प्रमाण को नैथिवे तीनोटी प्रमाण नाने से कहिथिवे दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च आउ एई तीनोटी प्रमाण को कोन पई नेबे ता कारण कोन ना सर्व प्रमाण सिद्धत्व काहे ना आउ जेते सब प्रमाण गुडा को अछंती समस्तंकर सब प्रमाण प्ले एई भितरे ही अंतर्भुक्त सेति पई से कहला हमकु सब प्रमाण दरकार नै हमकु दरकार त्रिविधम प्रमाणम इष्टम हमकु केतेटा प्रमाण दरकार तीनोटी ही प्रमाण हमकु दरकार हैला दृष्ट अनुमान आ उपले आप्त वचन तो ए पंक्ति मध्ये पिला माने पढिथिले ना नै तापर सेतरे मु तम गोटे चार्ट मध्ये पिले कहिथिल देखै कि ना नै को माने एक प्रमाणवादी को माने दुई प्रमाणवादी तो एटा मध्ये टिके मन रखिथियो पिले ठीक अछि तो एमती हैला परे तापर हम माने प्ले श्लोक नंबर 5 रे मध्ये प्ले जो रहिला हमर दृष्ट प्रमाण अनुमान प्रमाण आ प्ले आप्त प्रमाण तार डेफिनेशन से कहिथिबे ना नै ए श्लोक भी पढिथिले कि नै प्ले ए श्लोक हम केवल पढिथिले प्लेर व्याख्या देखि नथिले खाली मु तमन को बुझेई देथिले प्ले हैला तो तिना व्याख्या हिसाब रे आउथरे पढि नवा प्ले जा पर बुझेई जिवो हैला मु एटा अपलोड जो अपडेट कर देछि प्ले तो मु से लिंक रे शो करबो ताको तुम माने देखियो प्ले हैला तो कहउचंदी पिले कि प्रत्यक्ष प्रमाण वा जो दृष्ट प्रमाण काउ कुआ जाय अनुमान प्रमाण काउ कुआ जाय आ पिले आप्त प्रमाण काउ कुआ जाय तो सेही विषय रे ही कुआ जाउची पिले से कहउचंदी कि पिले चक्षुरादि पंच ज्ञानेन्द्रियैहि शब्दादि पंच विषयाणाम यत ज्ञानम भवति तदेव दृष्ट प्रमाणम ताले पिले हमर जो पांचटी ज्ञानेन्द्रिय रहिछि पिले चक्षुरादि ठीक अछि तबे पांचटी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा जो शब्द आदि पांचटी विषय रो जो ज्ञान हेई थाए पिले तार ना ही होची को प्रमाण दृष्ट प्रमाण ठीक अछि अर्थात कर्णेन्द्रिय पिले जेउ शब्द को सुनी थाए त्वक इंद्रिय पिले जेउ स्पर्श को अनुभव करि थाए चक्षुर इंद्रिय पिले जेउ रूप को देखि थाए रसन इंद्रिय पिले जेउ रस को आस्वादन करि थाए आ घ्राणेन्द्रिय पिले जेउ गंध को आघ्राण करि थाए तो सेही सब किछि होची पिले दृष्ट प्रमाण हैला तो ये हे गला प्ले दृष्ट प्रमाण जहार ना ही प्ले प्रत्यक्ष प्रमाण तापर से कहितबे अनुमान प्रमाण होची प्ले केते प्रकार त्रिविधम ठीक अछि प्ले प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम अनुमानम त्रिविधम आख्यातम तो अनुमान प्ले केते प्रकार कह जाईची तीन प्रकार नाने सेदन मु कहितली प्ले भलो से पूर्ववत शेषवत सामान्यत दृष्टम एमते के तीन प्रकार प्ले तो पूर्ववत अनुमान प्ले कौन ना जेमिति मेघोन्नतिम दृष्टवा वृष्टे है अनुमानम आकाश रे प्ले मेघ को देखिकरी कहार अनुमान करबा वर्षा प्ले अनुमान करबा ये होची पूर्ववत काहे ना पूर्वरु हम देखिचे जेबे जेबे आकाश रे प्ले मेघ घोड़ाए सेते बेले प्ले वर्षा हेई थाए तो एबे मध्य प्ले आकाश रे जेतु मेघ देखा देइछि तो निहाती आबरे वर्षा हबो तो सेति पाई प्ले तो मेघोन्नतिम दृष्टवा वृष्टे है अनुमानम आउ शेषवत अनुमान प्ले कौन कहउचंदी ना समुद्रात एकम जलबिंदुम आस्वाद्य शेषस्यापि लवणत्व अनुमानम तो समुद्र रूपले गोटे बुंदा जल प्ले चाखी किरी बाकी समस्त जल मध्य प्ले लुणिया हेथियो बोली जो अनुमान करबा ये होची प्ले को अनुमान शेषवत अनुमान पुनः सामान्यतः दृष्टम होची प्ले केमितिका ना जेमति एकस्मिन् देशे पुष्पितान आम्रान दृष्टवा अन्यस्मिन् देशे अपि आम्राः पुष्पिताः इति अनुमानम तो गोटिए जगह आमे अच्छे ए जगह आमे देखिले कि आंबर बौल देलेनी पुष्पितान आम्रान माने प्ले आंबर बौल दबा
ठीक अच्छे आंब गछरे पिले बौल हवा तो एकु देखिकी आम मान जो अनुमान करुचे कि अन्य कौन सी जगार आंबर बौल धरबणी ताले ये जो अनुमान पिले ये है पिले को अनुमान सामान्य दृष्टता सामान्य तो दृष्टम सामान्यतः दृष्ट अनुमान आ पुणी थे से कही कि जो अनुमान पिले होता है ताहा केतेबेले केमिति लिंग पूर्वकम होता है केतेबेले केमितिका लिंगी पूर्वक लिंगी पूर्वक लिंगी पूर्वक भी होता है तो लिंग पूर्वक जेमिति कि दंडम दृष्टवा अयम यति इति अनुमानम कई जन छोट पिलाटे आसुची कांधरे गोटे बाड़ी पिले धरिकी आसुची तो ताकू देखि जना पड़ी होची कि ए पिलाटी निहाती भाबरे जने जति हेतिबो यति माने जो माने ब्रह्मचारी पिले ठीक अछि ब्रह्मचारी हेतिबो काना ब्रह्मचारी माने धरंती पिले दंड धरंती ना ना सेति जो ब्राह्मण मान जेतेले व्रत पन्दन तांकर करा जाय थाए पिले सेते तांको दंड दिया जाय ना नै जेतेले से माने ब्रह्मचारी हे जानते किंतु पूर्व काल रे पिले जेहेतु गोटे ब्रह्मचर्य व्रतर पालन करा जाउतला सेति पय जो ब्रह्मचारी माने मध्ये रास्ता रे गला बेले हो जेते बेले जुआडे गला बेले हो ना काहे कि तां कांधरे पिले कोन थिबो दंड रही थाए तो सेति पय कोनसी दंड को देखिकरी एई पिलाटी जने ब्रह्मचारी बोली जो अनुमान पिले ये हे गला को अनुमान पिले को पूर्वक लिंग पूर्वक लिंगी लिंग पूर्वक लिंग पूर्वक कहीं ना एठी पिले लिंग माने चिन्ह पिले आमे एठी चिन्ह को देखिकरी आमे लिंगीर अनुमान करूचे ना नहीं तो एठी दंड को देखिकरी पिले ब्रह्मचारी अनुमान करूचे सेति पे लिंग पूर्वक पिले एटा आ लिंगी पूर्वक हला कोन ना यतिम दृष्टवा अस्य दंडः स्यात् इति अनुमान आमे कोन छेड ब्रह्मचारी देखिले ता कांधरे पिले दंड से धरिनी किंतु ब्रह्मचारी को देखिकी आमे अनुमान लगे परिबा कि ये दंड सेना एबे आनिनी किंतु यार आश्रम भितर यार दंड नियाति भाबरे थिबो हां ताले ये हला पिले को पूर्वक लिंगी पूर्वक अनुमान आउ ये हेगला पिले अनुमान कथा तापर से कहउचंती ऋषि मानक द्वारा जहा कुहा जाईची आउ वेदरे पिले जहा कुहा जाईची से सब होची पिले को प्रमाण आप्त प्रमाण से सब होची पिले आप्त वचन प्रमाण हैला तो एमति हेकरी प्रमाण पिले तीन प्रकार बोली हम माने जानिथिले हैला भाई ना आउ थरे जदि चिन्ह देखिबा ताले सेटा कहउची लिंग हाँ लिंग पूर्वक ठीक अच्छे जेमती जदि पिले जनकर पैता को देखिकरी आमे ताकू अनुमान करूचे कि ब्राह्मण बोली ताले एटा पिले को अनुमान हबो को पूर्वक लिंग पूर्वक काना पैताटा तारा चिन्ह पिले आ जदि पिले आमे ब्राह्मण बोली ताकू जानि छे आ अनुमान करूचे कि तबे यार बेकरे नियाति भाबरे पैता थिबो ताले एटा पिले को अनुमान एटा लिंगी लिंगी पूर्वक अनुमान ठीक अच्छे तो एमती हेकरी पिले हेतिबो ताले पिले किम दृष्टम कोडा दृष्ट प्रमाण का कहा जाए जेटा वेद रु थाए ना प्रति विषय अध्यवसाय हाँ प्रति विषय अध्यवसाय हैला आउ अनुमानम कतिविधम त्रिविधम त्रिविधम अब पिले किम लिंग लिंगी पूर्वकम भवति अनुमानम हाँ अनुमानम आउ किम आप्त वचनम आप्त श्रुति हाँ आप्त श्रुति ही आप्त वचनम ठीक अच्छे तो याकू मध्य देखिथिले ता सहित 6 नंबर श्लोक मध्य पिले पढ़िथिले कि आमे जो जानिले कि दृष्ट प्रमाण अनुमान प्रमाण और पिले आप्त ठीक अच्छे आप्त प्रमाण पिले आप्त वचन प्रमाण तबे एई तीनोटी प्रमाण द्वारा पिले कहार कहार सिद्धि हबो आमे को जिंस को पिले दृष्ट प्रमाण द्वारा सिद्ध करि परिबा को मान को पिले अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि करि परिबा आ को मान को पिले आप्त वचन प्रमाण द्वारा सिद्धि करि परिबा से ऊपर मध्य श्लोक पिला माने पढ़िथिले मु तम मानको मध्य बुझिथिले पिले मन पडुछि जे अकले में खाली व्याख्या देखि नथिले खाली व्याख्या पिला माने देखि नबा हैला ए सब मु तम मानो पढ़िथिले पिला बुझैथिले मध्य देखो एते से विशेष कथा किछ नै पिले तबे पिले सांख्य दर्शन अनुसारे समस्त प्रमेय मानकर सिद्धि पिले तीनोटी प्रमाण द्वारा ही हेई थाए जेतु सांख्य आचार्य माने तीनटा ही प्रमाण स्वीकार करिसेंती सेति पय जेते भी प्रमेय अछंती समस्तंकर सिद्धि पिले केतोटी प्रमाण द्वारा हबो तीनटा प्रमाण द्वारा हाँ तो तीनोटी प्रमाण द्वारा ही हबो तो से प्रथम थर कहउचंदी कि तत्र सामान्यतः इंद्रिय गोचर पदार्थानां सिद्धि दृष्ट प्रमाणेन भवति तबे सामान्य भाबरे नॉर्मली पिले जो गुडा पिले इंद्रिय गोचर जो गुडा हम इंद्रिय माने कोन करि परिबे ना जानि परिबे पिले
तो से भली पदार्थ मानकर सिद्धि पिले को प्रमाण द्वारा हबो दृष्ट प्रमाण द्वारा हबो प्रमाण ठीक अच्छे आम जहाँ भी आम चारि पाखे देखुचे पिले बा किछि गंध पिला माने आग्रहण करुचे किछि भी शब्द को आम माने शुणुचे तबे ये सब होउछन हमर इंद्रिय गोचर पदार्थ पिले तबे एमानकर जो सिद्धि होउछि पिले ताहा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्धि होउछि ठीक अछि आ पुनः इंद्रिय अग्राह्य पदार्थानाम अथवा अतीन्द्रिय पदार्थानाम सिद्धि ही अनुमान प्रमाणेन भवति आ जो गुडा पिले इंद्रिय मानक द्वारा अग्राह्य माने जहाँ को हम इंद्रिय पिले ग्रहण करि परिबनी बुझला जो गुडा अतीन्द्रिय तो सेमानकर सिद्धि पिले को प्रमाण द्वारा हबो अनुमान प्रमाण द्वारा पिले हेइथाय तो अतीन्द्रिय पदार्थ यथा प्रकृति पुरुष आम सांख्य कथा से कहउछन आम सांख्य रे पिले प्रकृति पुरुष एमान समस्त थिन अतीन्द्रिय पिले काहे ना आमे हमर ए जो नॉर्मली चक्षु रे पिले प्रकृति को केबे देखि परिबानी कि पुरुष को पिले केबे देखि परिबा नाही आम इंद्रिय द्वारा प्रकृति पुरुष पिले अग्राह्य अटंती तो सेति पई प्रकृति पुरुष मानकर सिद्धि पिले को प्रमाण द्वारा हबो अनुमान प्रमाण द्वारा अनुमान प्रमाण द्वारा हबो आ पुनः दृष्टा प्रमाणेन अनुमान प्रमाणेन च यस्य सिद्धिः न भवति यत च परोक्षं भवति तस्य सिद्धिः आप्तवचन प्रमाणेन भवति आ जो मानकर सिद्धि पिले ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हे परिबो ना तो पिले अनुमान प्रमाण द्वारा हे परिबो जो माने पूरा परोक्ष अटंती बुझला जहार किछि नाम निशान ही किछि नाही पिले माने आम ठीक अछि माने आम लाइफ रे आमे तांकर संस्पर्श रे ही केबे आसी नाही तो से भली जो जिंस गुडा रहिला पिले ताकू ना तो पिले प्रत्यक्ष द्वारा करे जाई परिबो ना तो तार अनुमान भी आमे केबे लगेई परिबा तो से भली जो जिंस रहिला से मानकर सिद्धि पिले काहा द्वारा हबो आप्त वचन आप्त प्रमाण द्वारा हबो जेमिति कि उदाहरण पिले स्वर्ग इंद्र ठीक अछि एसब आम पई पिले अत्यंत परोक्ष पिले ठीक अछि आमे आकू ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्धि करि परिबा ना तो तुमे केवल अनुमान भी लगेई परिबो कि स्वर्ग एमते हेतिबो कि इंद्र एमते हेतिबे बुझला तो एमानकर सिद्धि पिले काहा द्वारा भी हबो नै सेति पई एमानकर सिद्धि केवल को प्रमाण द्वारा हबो आप्त वचन प्रमाण द्वारा तो जेमती हमकु वेद रे कहा जायछि कि पिले कोनसी रामायण महाभारत पुराण रे पिले कहा जायछि स्वर्ग ए भलिया अटे इंद्र एमते का अटंती तो से जहा कहछन हमें ताकू ही प्रमाण बोली मानिबा पिले काहे कि ना हमर या ऊपर पिले कोनसी कंट्रोल नाही ठीक अछि ए सब जिंस ऊपर बुझला तो एमती करी करी से पिले जति की भी जहा थिला समस्त को पिले सिद्धि से करि देले पिले काहा को को प्रमाण द्वारा सिद्धि हे परिबो से कथा से वर्तमान पिले हमको कहि देले ताले पिले जो माने सामान्यतः से मानकर प्रतीति पिले कस्मात भवति दृष्ट प्रमाण हाँ तो दृष्टात भवति से मानकर सिद्धि पिले दृष्ट प्रमाण रो हेथाय आ जो गुडा को पिले अतीन्द्रियाणाम अनुमानात आ पिले आप्तागमात किम सिद्धम तागम प्रमाण द्वारा कहार सिद्धि हेथाय दृष्टात अनुमानात च असिद्धम परोक्षम हाँ जो गुडा को ना तो दृष्ट प्रमाण द्वारा सिद्ध हे परियो ना तो अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध हे परियो जो माने दृष्ट रु मध्ये असिद्ध अनुमान रे भी असिद्ध तो से भली परोक्ष पदार्थ मानकर सिद्धि पिले को प्रमाण द्वारा हबो आप्तागमात सिद्धम हला आप्त प्रमाण द्वारा ही हबो पिले ठीक अछि तो ये तो पिले वर्तमान पिले जिंस हे गला वर्तमान जो श्लोक नंबर 7 से कहछि बेले बेले कोन हेथाय ना किछि जिंस पिले थांती बुझला किछि जिंस पिले सत अटंती सत माने कोन बुझछटी पिले सत मान होछि जो माने अछंती हैला सत मान होछि हां सत्र माने किछि सत्य असत्य कथा नै पिले सत्र माने होछि पिले विद्यमान सत्र माने होछि कोन विद्यमान ठीक अछि काइना अस धातु रे तो पिले सत हे थाय ना अस धातु शत्रु प्रत्यय रूप कोन हबो सत पिले ना नहीं आ अस धातु अर्थ होछि पिले रहिबा ना नहीं हो ताले सत्र माने होछि पिले जो गुडा को पिले विद्यमान अछंती तो से कहबा कथा ए संसार रे पिले किछि एमिति भी जिंस अछंती जो माने पिले विद्यमान अटंती जो माने एक्चुअली अछंती किंतु सेमानकर पिले अनुपलब्धि हे थाय कोन हे थाय सेमानकर पिले अनुपलब्धि हे थाय ठीक अछि अनुपलब्धि माने कोन उपलब्धि करी हुएनी बा तब जानी हुएनी
ଜାଣି ହୁଏନି। ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଲା ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ବିଦ୍ୟମାନଃ ଅପି ତେଷାମ୍ ଅନୁପଲବ୍ଧି ଭବତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଇକିରି ବି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ମାନେ ସେମାନେ ଅବିଦ୍ୟମାନଃ ଇବ ପ୍ରତୀୟନ୍ତେ ବୁଝିଲା ଅନୁପଲବ୍ଧି ମାନେ ପିଲା ଅବିଦ୍ୟମାନଃ ଇବ ପ୍ରତୀୟନ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟମାନ ପରିକା ଲାଗନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କହିବା ପିଲା କଣ ଅନୁପଲବ୍ଧି ତାର ନାଁ ହଉଛି ଅନୁପଲବ୍ଧି। ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଅନୁପଲବ୍ଧିର କଥା ଉଠିଲା ତାହେଲେ ଅନୁପଲବ୍ଧି ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ପିଲେ ତେବେ ସାଂଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଦ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଅନୁପଲବ୍ଧି ହଉଛି ତେବେ ତା ପଛରେ ପିଲେ 8ଟି କାରଣ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ପିଲେ ଅନୁପଲବ୍ଧେ ହେ କତି କାରଣାନି ସନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ 8ଟି। ଅଷ୍ଟକାରଣାନି। ଅଷ୍ଟ କାରଣାନି ସନ୍ତି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନାନାମ୍ ଅନୁପଲବ୍ଧେ ହେ ଅଷ୍ଟ କାରଣାନି ସନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଅନୁପଲବ୍ଧି ହଉଛି ତେବେ ତା ପଛରେ ପିଲେ 8ଟି କାରଣ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ତାର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ବୋଲି କେବେ କହିବା ଠିକ ନୁହଁ ବରଂ ତା ପଛରେ ଯୋଉ 8ଟି କାରଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେବେ କଣ କଣ ସେ 8ଟି କାରଣ ପିଲେ ସେଇ କଥା ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଅତି ଦୂରାତ ସାମୀପ୍ୟାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘାତାତ ମନୋନବସ୍ଥାନାତ ସୌକ୍ଷ୍ମ୍ୟାତ ବ୍ୟବଧାନାତ ଅଭିଭବାତ ସମାନାଭିହାରାତ ଚ ହେଲା 8ଟି କାରଣ ପିଲେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପିଲେ 1 ହେଲା ଅତି ଦୂରାତ 2 ରେ ପିଲେ ସାମୀପ୍ୟାତ 3 ରେ ପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘାତାତ 4 ରେ ପିଲେ ମନୋନବସ୍ଥାନାତ 5 ରେ ସୌକ୍ଷ୍ମ୍ୟାତ 6 ରେ ପିଲେ ବ୍ୟବଧାନାତ 7 ରେ ହଉଛି ପିଲେ ଅଭିଭବାତ 8 ରେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ସମାନାଭିହାରାଚ ହେଲା ତ 8ଟି କାରଣ ଯୋଗୁ ପିଲା ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ବୁଝି ହେଇଯିବଟି ନା ନାଇଁ 8ଟି ଯାକ କାରଣ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ କି 8ଟି କାରଣ ଭିତରୁ କୋଉ କାରଣ ପିଲେ ଯାଉନି ହଁ ବା କୋଉ କାରଣ ଯାଉଛି ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 8ଟା ଯାକ କାରଣ ପିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଚାଲ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରତିଟି କାରଣକୁ ପିଲେ ବୁଝିବା ତେବେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଅତି ଦୂରାତ ଯଦି ପିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂର ହେଇଯିବ ନା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ କେମିତିକା ନା ଯେମିତି କି ପିଲେ ତମମାନେ ମନେକର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ଅଛ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଭାରତରେ ଅଛେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲେ ଆମେରିକାରେ କିଛି ଜିନିଷ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ତାହା କଣ ପିଲେ ପ୍ରତୀତି ଆମକୁ ହେଇପାରିବ ତାର କଣ ପିଲେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବ ଆମକୁ ତାର ଉପଲବ୍ଧି ପିଲା ଆମକୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବନି କାରଣ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦୂର ତ ଏଇଟା ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ସେତେ ବି ଦୂର ଛାଡିଦିଅ ପିଲେ ତ କେହି କେହି ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ପିଲେ କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଖି ପିଲେ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରେ ପିଲେ ବୁଝିଲା 3 କିଲୋମିଟର ପରେ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଆଖି ଆମର ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ଏଇଆ କି ମାନେ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବି ଅଛେ ପିଲେ ଆମର ସେ ପାଖ ଗାଁରେ ବି ଯଦି ବି କିଛି ଜିନିଷ ପିଲେ ହଉଛି ତାହେଲେ ତା ବି କଣ ପିଲା ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନା। ତା ବି ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବନି ତ ଇଏ ବି ଅତି ଦୂର ପିଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ବୋଲି ତ କହିପାରିବାନି କି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଲେ କହିପାରିବା କି ତାର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରୁନି ଆମେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ କାହିଁକିନା ଆମ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହଉନି କିନ୍ତୁ ୟାର ପିଲେ ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ତାର ଅଭାବ ପିଲେ ବୁଝିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ସେ ଜିନିଷର ଉପଲବ୍ଧି ହଉନି ମାନେ ତାର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହଉଛି ତେବେ ତା ପଛରେ କାରଣ କଣ ହେଲା ଅତି ଦୂର ଅତି ଦୂର। ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ପିଲା ଅତି ଦୂରାତ ଅର୍ଥାତ ଯଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆମ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରତାରେ ଅଛି ଯୋଉ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ତେବେ ସେଭଳି ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ କଣ ନା ପିଲେ ସାମୀପ୍ୟାତ ତ ଯେମିତିକା ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରର ଥିବା ପଦାର୍ଥର ବି ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ସମୀପରେ ବି ରହିବ ନା ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ଅନୁପଲବ୍ଧି ହବ ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ବି ଅନୁପଲବ୍ଧି ହବ ଯଥା ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି କେବେ ଆଖିର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଲକ ଅଛି ପିଲେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିପାରିବ ନା। ଦେଖିପାରିବନି
ନା ନା ଭଏସ କଟୁଛି। ଆମ ଆଖିରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କଳା ଲଗେଇବା, ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇବା, ଆମ ଆଖି ସେ କଳାକୁ ଦେଖିପାରିବ? ଦେଖିପାରିବନି। କାହିଁ ଦେଖିପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ତାହା ପିଲା ଆମ ଆଖିର କଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଖରେ ସମୀପରେ, ଅଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ସମୀପରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ସାମୀପ୍ୟାତ। ଯଦି ପିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ବି ସାମୀପ୍ୟ ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ଆରେ ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ପଦାର୍ଥ ଅନୁପଲବ୍ଧି ଅନୁପଲବ୍ଧି ହବ। ଅନୁପଲବ୍ଧି, ଅନୁପଲବ୍ଧି ଅନୁପଲବ୍ଧି ପିଲେ ହବ। ବୁଝିଲ ତ? ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ସାମୀପ୍ୟାତ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୀପତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କଣ କହୁଛି ନା, ପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘାତାତ୍। ଯଦି କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପିଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ପଦାର୍ଥର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହବ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲା ତା ଚାରି ପାଖରେ କଣ ହଉଛି ସେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ? ଦେଖିପାରିବ? ଦେଖିପାରିବନି। ନାଇଁ। ନା ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତାର ଚକ୍ଷୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଖରାପ ଅଛି। ସେମିତିଆ କୌଣସି ଏକ ପିଲେ ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ ନା ନାଇଁ, ତ ସେ ପିଲେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, କି ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଶୁଣି ପାରିବନି ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତା ପଛରେ କଣ କାରଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘାତ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ପିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘାତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ବି ଆଘାତ ହେଇଯାଏ, ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ମଧ୍ୟ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଯଦି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବି ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଅନୁପଲବ୍ଧି ହିଁ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ସେ କହିଲା ପିଲା କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘାତାତ୍। ତାପରେ ଆଉ କଣ ପିଲା କାରଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ସେ କହୁଛି ମନୋନବସ୍ଥାନାତ୍। ଯଦି ମନ ତମର ଏଠି ନଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ନା ପିଲା ବଡି ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଆବସେଣ୍ଟ। ଆବସେଣ୍ଟ। ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ପଦାର୍ଥର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି ପିଲେ। ନା ନାଇଁ, ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଶକୁନ୍ତଳା। ନା ନାଇଁ, ତା ଶକୁନ୍ତଳା ପିଲେ, ଶକୁନ୍ତଳାର ମନ ପିଲେ ସେଠି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ପିଲେ କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇକରି ପଳେଇଲେ? ଶକୁନ୍ତଳା ଶୁଣି ପାରିଥିଲା ପିଲେ? ଶୁଣି ନାଇଁ ପାରିନଥିଲା। ଜାଣିଥିଲି। ଶକୁନ୍ତଳା ପିଲେ ଜାଣି ପାରିନଥିଲା। ତ କାହିଁକି ଜାଣି ପାରିଲାନି? ତା ପଛରେ କଣ କାରଣ? ମନ ଅନବ ହଁ, ତ ମନ ଅନବସ୍ଥାନ। ଯେହେତୁ ମନ ତାର ଠିକ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନଥିଲା। ମନ ପିଲେ ତାର ସେ ସ୍ଥାନରେ ନଥାଇକିରି ମନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ଘଟଣା ପିଲା ଅନୁପଲବ୍ଧି ହଉଥିଲା। ତ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲା ମନ ଅନବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ବୋଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ପିଲେ କାରଣ ହେଇପାରିବ ଅନୁପଲବ୍ଧିର? ନା ସୌକ୍ଷ୍ମ୍ୟାତ। ପିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ପିଲେ। ଯେମିତି କିି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଖି ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ, ଅଣୁ, ପରମାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ଠିକ ଅଛି, ଭାଇରସ, ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବ କି ଆମ ଆଖି ପିଲେ? ଦେଖିପାରିବନି। ନା ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ତା ବେଳେ ବେଳେ ପିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପଦାର୍ଥର କଣ ହେଇଥାଏ? ଅନୁପଲବ୍ଧି। ଅନୁପଲବ୍ଧି ପିଲା ହେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ କଣ ଆଉ ପିଲା ଅନୁପଲବ୍ଧିର ଆଉ କଣ କାରଣ ହେଇପାରିବ? ନା ବ୍ୟବଧାନାତ୍। ସାର୍ ଯୋଉ ମନ ଅନବସ୍ଥାନ କହିଲେ କଣ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲେ? ହଁ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଠିକ। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ, ଆଉ ପିଲା ବ୍ୟବଧାନାତ୍ ର ମାନେ ହଉଛି କି ଯଦି କିଛି ପିଲା ମଝିରେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବ୍ୟବଧାନର ମାନେ ବୁଝି ପିଲେ? ଗ୍ୟାପ। ଗ୍ୟାପ। ହଁ, ଗ୍ୟାପ ବି ନୁହଁ। ଦୂରତା। ଗ୍ୟାପ ବି ନୁହଁ କି ଦୂରତା ନୁହଁ ପିଲା। ଆମର ଯେମିତି ପିଲା ବ୍ୟବଧାନ ମାନେ ହଉଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ବାଧକ ମନେକର। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛେ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆରପଟ ଘରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେବେ ସେ ଘରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ପିଲା ବ୍ୟବଧାନ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଥ। ବ୍ୟବଧାନ ହଉଛି ପିଲା କୋଉଟା? କାନ୍ଥ। ଯୋଉ ଭିତ୍ତି ପିଲା ଅଛି, ୱାଲ ଯୋଉ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ପିଲା ବ୍ୟବଧାନ। ସେଇ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ପଦାର୍ଥର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲେ ମନେକର ଦି ଜଣ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଘରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ସେମାନେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି? ନା ଜାଣିପାରିବ ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ଯେହେତୁ ପିଲା କଣ ଅଛି? ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ବୁଝିଲା, ବ୍ୟବଧାନ ପିଲା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହବ, ଯେହେତୁ ପିଲା ମଝିରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ପିଲେ କାରଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଅଭିଭବାତ। ଅଭିଭବାତ ର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା
जड़े पिले अत्यधिक प्रबल हो अन्य माने पिले दुर्बल हो ठीक अच्छे जनकर प्राबल्य आउ अन्य मानकर दौर्बल्य बुझला तो जितेबाला होता है पिले तेज जी पिले प्रबल होता है ना तो से दुर्बल मान को अभिभूत करनी दुर्बल मान को पिले कौन करनी अभिभूत करनी बुझला जहा फल दुर्बल मानकर पिले चिन्ह वर्ण किसी रुहेनी जमीती कि पिले आकाश रे पिले माने चंद्र तारा माने समस्त अच्छंदी कि दिन बेला से देखा जाती पिले देखा जाती कहीं देखा जाती ना से पिले जो सूर्यंकर एते प्रखर किरण आगे से समस्त फिका पड़ जाती तो सूर्यंकर किरण बा सूर्य से अभिभूत करनी तो से सूर्य द्वारा से पिले जेहेतु अभिभूत हो जाउछंती तो से पिले उपलब्धि हो पारु नहीं माने से अनुपलब्धि होची ना नहीं तो से पिले अभिभव कारण रु मध्य पदार्थ मानकर कौन होता है अनुपलब्धि होता है। अनुपलब्धि पिले होता है आउ तापर नेक्स्ट कारण पिले कौन ना समाना विहारात च पिले समान अभिहारात समान माने होची सेम जिनस आउ अभिहारात माने होची ग्रहण करिवा बुझी होची जेतेबेले तुम माने सेम जिनस पिले ग्रहण करिवो सेतेबेले मध्य पिले कोन हबो ना पदार्थ मानकर अनुपलब्धि हबो केमिति उदाहरण पिले कोन ना मन कर पिले तुमे कोन करिवो ना गोटे जगह पिले बहुत सारा बाली पिले गदा ହେଇଛି बुझला तमे मुठे बाली कोठु आनिबो आनिकी से बाली गदा जो थिबो पिले सेही बाली गदारे मिसेई दबो ताकू पूरा गोळेई दबो तापर हेतु को कहबो कि मो बाली तो मते खोजी दे परियो अरे खोजी दे परियो कि पिले दे परिबोनी ना नहीं किंतु यार मानने नुह कि तुमरा बाली से भितरे नहीं तुम आनिथिया बाली भी ता भितरे अछि किंतु वर्तमान तारा उपलब्धि पिले हेई परिबो नाही काहे कि हेई परिबोनी जेहेतु से बाली पिले समान गोटे जगह रे से सेम बाली भितरे ही सब मिसी जाईछि आमे ताको पिले कोन करि परिबानी अलग करि परिबानी कि ताको पूर्ण थरा पिले काढी के आ आनी के देई परिबानी बुझला कि नाही तो सेथि पई पिले समाना विहारात तो समान पदार्थ रो ग्रहण करिबा जोगु मध्य बेले बेले पिले पदार्थ मानकर कोन हेई थाए अनुपलब्धि हेई थाए पिले तो बुझियो ना नहीं पिले को अरे ये हेले पिले 8टी कारण पिले 8टी कारण काहर 8टी कारण अनुपलब्धि रो पिले 8टी कारण आउ किछि कथा नहीं पिले एटा सेम जिंस पिले होला ताले पिले अति दूरात माने अत्यंत दूर कारणरू सामीप्यात अत्यंत समीप कारणरू इंद्रिय घातात इंद्रिय मानकर नष्ट हो जिबा कारणरू आ मनो अनवस्थानात मनर अन्यत्र अवस्थान कारणरू आ सूक्ष्मात माने अति सूक्ष्म कारणरू आ व्यवधानात्र माने होचे कोनोसी पदार्थर व्यवधान कारणरू आ अभिभवात्र माने होचे गोटिए पदार्थ द्वारा अन्य पदार्थ मानकर निस्तेज हो जिबा कारणरू गोटिए पदार्थ द्वारा अन्य पदार्थ माने कोन हो जिबे पिले निस्तेज हो जिबा हैला तो सेथि पई आ पिले समानाभिहारात माने पिले समान पदार्थ कारणरू मध्य पिले माने कोन हेइथाय ना अनुपलब्धि पिले हेइथाय ठीक है तो सही कथा पिले व्याख्या रे मध्य बुझे दिया जायছে किछि असुविधा नाही तार से कहउछन पिले कि एही संसार रे किछि पदार्थ थाई किरी मध्य अविद्यमान परिका लागंती हैला तरिहि जो माने पिले विद्यमान पदार्थ मानकर अनुपलब्धि पछरे पिले केतोटी गुडे कारण सब रहिछि तेबे से कारण गुडी कहले कोन कोन ना प्रथमे पिले अति दूरात जदि कोनोसी पदार्थ अत्यंत दूर रे अछि ताले से पदार्थ विद्यमान थाई किरी मध्य तार पिले कोन हबो अनुपलब्धि यथा उदाहरण पिले देशांतरे स्थिताः पदार्थाः आमे गोटे जगह रे अछि जदि अन्य कोनोसी जगह रे पिले किछि जिंस अछि तेबे ताहा पिले अति दूर कारणरू तार अनुपलब्धि हबो आ सेमति सामीप्यात हां तले जेउ पदार्थ अत्यंत समीप रे अछि तार मध्य अनुपलब्धि हेइ थाए यथा उदाहरण पिले आखिरे लागिथिबा अंजन माने कळा पिले तो आखि केबे ता पाखरे लागिथिबा कळा को पिले केबे देखि परिबो नाही काहे कि ना पिले सामीप्यात माने समीपता कारणरू आ सेमति पिले आ कोन कारण ना इंद्रियाभिघातात् तो इंद्रिय मानकर विकृत कारणरू मध्य
पदार्थ मानकर पिले अनुपलब्धि होता है जेमिति कि उदाहरण पिले अंध व्यक्ति पिले कौन से जिनस को मत देखिबा पई कोन ही न थाए समर्थ समर्थ ହେଇନଥାଏ। ହେଇ ନଥାଏ ପିଲେ ନ ଶକ୍ନୋତି ଆଉ ସେମିତି ଆଉ କଣ କାରଣ ପିଲେ ନା ମନ ଅବସ୍ଥାନାତ୍ ତେବେ ମନ ସହ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କାରଣାତ ସମୀପେ ସ୍ଥିତସ୍ୟ अपि ପଦାର୍ଥସ୍ୟ ଅନୁପଲବ୍ଧି କି ଭବତି ତେବେ ମନ ଯଦି ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ ହେବ ଅନୁପଲବ୍ଧି ଅନୁପଲବ୍ଧି ନା ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଶକୁନ୍ତଳା ପିଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା ଅସମର୍ଥ ହେଇଥିଲା ପିଲେ ଆଉ ତା ପଛର କାରଣ ହଉଛି ପିଲେ ମନୋନବସ୍ଥାନ ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଆଉ କଣ କଣ କାରଣ ନା ପିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଠିକ ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଧୂମ ପରମାଣୁ ଏସବୁ ପିଲେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ପରମାଣୁ ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡାକର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପିଲେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସେମିତି ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହଁ ତାପରେ ସେ କହିବ ଝିଅ ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରକୃତି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବ ହେଲା ପିଲେ ଆଉ ପିଲେ ବ୍ୟବଧାନାତ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପଦାର୍ଥର ମଝିରେ ଯଦି କାହାର ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଏ ମାନେ ଯେମିତି କି ପିଲେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଏଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପଦାର୍ଥର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହବ ଯେମିତି ଭିତେଃ ବ୍ୟବଧାନ କାରଣାତ୍ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଗୃହେ କିମ୍ ଅସ୍ତି ନ ଜ୍ଞାୟତେ ଯେହେତୁ କାନ୍ଥ ମଝିରେ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ କଣ ଅଛି ତାହା ପିଲେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ପିଲେ ଭିତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ବ୍ୟବଧାନ ଆଉ ସେମିତିକା ପିଲେ ଅଭିଭବାତ୍ର ମାନେ ହଉଛି କି କେନଚିତ୍ ପ୍ରବଳ ପଦାର୍ଥେନ କସ୍ୟଚିତ୍ ଦୁର୍ବଳ ପଦାର୍ଥସ୍ୟ ଯଦି ଅଭିଭବଃ ଭବତି ତଦା ଦୁର୍ବଳ ପଦାର୍ଥସ୍ୟ ଅନୁପଲବ୍ଧି କି ଭବତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରବଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ପଦାର୍ଥର ପିଲେ ଅଭିଭବ ହେଇଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ପଦାର୍ଥର ପିଲେ କଣ ହୁଏ ଅନୁପଲବ୍ଧି ପିଲେ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରବଳ କିରଣ ଦ୍ଵାରା ଅଭିଭୂତ ହେଇକିରି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାରକା ମାନେ ଦିନ ବେଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ ନୁହଁ କି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାରା ଆକାଶରେ ନାହାନ୍ତି ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପଲବ୍ଧି ହଉଛି ହେଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପିଲେ ସମାନାଭିହାରାତ୍ ତେବେ ସମାନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶିକିରି ଥିବା ସମାନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଯଥା ଉଦାହରଣ କି ବାଲି ଭିତରେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବାଲିର ପିଲେ ଅନୁପଲବ୍ଧି ହେଇଥାଏ ସିକତାସୁ ସ୍ୱକ୍ଷିପ୍ତ ସିକତା ନାମ ଅନୁପଲବ୍ଧି କି ଭବତି ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲି ଗଦା ଥିବ ମୁଁ ନେଇକିରି ମୁଠେ ବାଲି ପକେଇଦେବି ପୁଣି କହିବି କି ମୋ ବାଲି ଯୋଉ ମୁଁ ପକେଇଲି ତାହା ତୁମେ ଖୋଜିକିରି ଦିଅ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପିଲେ ବୁଝିଲା ପିଲେ 8ଟା ଯାକ କାରଣ ବୁଝି ହେଇଯିବ ଟି ନା ନାଇଁ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ସତାମପି ପଦାର୍ଥାନାମ ଅନୁପଲବ୍ଧେଃ କତି କାରଣାନି ଅଷ୍ଟ କାରଣାନି ହେଲା ସତାମପି ପଦାର୍ଥାନାମ ମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅନୁପଲବ୍ଧି ପଛରେ କେତୋଟି କାରଣ ହଉ ତ ଇଏ ତ ପିଲେ ହେଇଗଲା କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ଉଠିଲା ନା ଯେହେତୁ ସାଂଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପିଲେ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ତ କହିଦେଲେ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଏମିତି କଥା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପିଲେ କଣ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ଆମମାନେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ପିଲେ ଜାଣିପାରୁଛେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ପିଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ନାଇଁ ଆରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ପିଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଜାଣିପାରୁଛେ ହଁ ଆଉ ସେମିତିକା ପିଲେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଅଛି ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ପିଲେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ପିଲେ ବୁଝିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ପିଲେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ୟାର ବି ଅନୁଭବ ପିଲା ମାନେ କରିପାରୁଛେ କି ନାଇଁ ୟାର ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ତାପରେ ଅହଙ୍କାର ୟାକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ବୁଦ୍ଧି ୟାକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 23ଟା ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ 23ଟା ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତର ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରକଟୀଭୂତ
एमाने समस्ते प्रकटित एमाने एमानकर व्यवहार आम माने करूछे पिले एमानक आम माने जानिछे भल भाबरे बुझला किंतु जो आउ जो दीटा रही गले प्रकृति की आउ पुरुष एमानको पिला आम माने जानि पारुनी बुझला एमानकर होउची अनुपलब्धि प्रकृतिर होउची अनुपलब्धि पुरुषर भी होउची अनुपलब्धि बुझला तो से कहिबार तात्पर्य पिले या ताले एई जो प्रकृति और पुरुष एमानकर जो अनुपलब्धि होउची या पछरे कारण कौन पाई अनुपलब्धि होउची तुमे तो 8टा जाक कारण कहिला तबे एई 8टी कारण भितरु केउ कारण पाई प्रकृतिर पिले कौन होउची अनुपलब्धि होउची तो सेई कथा से वर्तमान पिले परवर्ती श्लोक रे कहिबे कि पिले प्रकृतिर कौन पाई अनुपलब्धि होउची आ तार उपलब्धि केमितिका हेई पारिबो आ जदि प्रकृति को जानि परिबा तले पुरुष को मध्य हम माने भलरे जानि परिबा काहेकि ना से तो आगुरु कहि सारिछि पिले कि प्रकृति आ जो पुरुष रहिले एमानकर सिद्धि तो केबे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हबनी एमानकर सिद्धि केवल को प्रमाण द्वारा पिला हबो अरे अनुमान प्रमाण द्वारा हबो प्रकृति पुरुष हां प्रकृति पुरुष को हम केवल अनुमान ही करि परिबा पिले बुझला प्रकृति पुरुष को हम माने प्रत्यक्ष तो केबे करि परिबानी प्रकृति पुरुष को पिला हम माने केवल अनुमान ही करि परिबा आउ सेही अनुमान द्वारा पिले हम माने प्रकृति पुरुष को पिले सिद्ध करिया पे चेष्टा करिबा आउ जो प्रकृतिर अनुपलब्धि होउची प्रकृति को हम माने जानि पारुनु तबे ता पछर पिले कोन कारण आउ तार उपलब्धि पिले केमिति हेई परिबो तो सेही जिंस को हम माने पिले जानिबार अछि तले केमिति कोन हबो पिले तो सेही कथा श्लोक नंबर 8 रे पिले कहउचंती कि सौक्ष्म्यात तदनुपलब्धि ना भावात कार्यतः तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च चलो बुझिबा पिले तबे जो 8टी कारण पिले थिला 8टी कारण भितरे गोटे कारण पिले थिला कोन सौक्ष्म्यात 8टी कारण भितरे थिला पिले अत्यंत सूक्ष्म कारण रूपिले तो एठी जे कहउचनी जो प्रकृति ना ताहा पिले अत्यंत सूक्ष्म अवस्था रे थाए जहा को हमें केबे भी उपलब्धि करि परिबानी पिले हला एते सूक्ष्म पिले बुझला ताले एते जेतु सूक्ष्म सेति पई पिले तदनुपलब्धि माने तस्याः अनुपलब्धि हला तस्याः माने कस्याः प्रकृति हां प्रकृते हे बा प्रकृत्याः ठीक अछि ताले से कहिबा कथा कि पिले सौक्ष्म्यात तदनुपलब्धि तबे अत्यंत सूक्ष्म हितबा कारण रूपिले प्रकृतिर अनुपलब्धि होउची माने प्रकृति को पिला माने उपलब्धि करि पारु नाहु किंतु यार माने एया नुह कि अभाव सेति पई कहला न अभावात प्रकृतिर अभाव जोग हम ताको अनुपलब्धि करनु बरम सूक्ष्मता कारणरू तार अनुपलब्धि होउची अर्थात प्रकृति अछि प्रकृतिर अभाव नाही प्रकृति अछि किंतु जेहेतु ताहा पिले अत्यंत सूक्ष्म सेति पई प्रकृतिर पिले कोन होउची अनुपलब्धि होउची अनुपलब्धि ताले केमितिका पुणी तार उपलब्धि हेई परिबो ना कार्यतः तदुपलब्धेः कार्यतः तले प्रकृति त हम जानि छे पिले प्रकृति होची मूल कारण आ तार कार्य को माने ना बुद्धि रु आरंभ करि करि पिले पंच महाभूत पर्यंत ए माने समस्त होचन पिले प्रकृतिर कोन कार्य ए माने समस्त होचन पिले प्रकृतिर कार्य ताले जदि हम माने कार्य को पिले देखुचे तबे केही त तांकर जने मूल कारण पिले थिबो आ से मूल कारण पिला आ केही नो से मूल कारण होची कोन प्रकृति पुरुष नुह पिले प्रकृति पुरुष कहार पिले कारण नुह से आगुआ मना कर दिला पर पिले न प्रकृति न विकृति ही पुरुष पुरुष पिले पुरुष किछि नुह पिले पुरुष टोटल से सृष्टि प्रक्रिया भीतर पुरुषर किछि नाही पिले बुझला तासे कहउछि पिले कार्यतः तदुपलब्धे हे तेबे हम जो प्रकृतिर कार्य गुडाक रहिचंती पिले बुद्धिटारु आरंभ करिकरी पंच महाभूत पर्यंत तेबे कार्य जोगु ही आमे प्रकृतिर उपलब्धि को अनुमान करि परिबा प्रकृतिर उपलब्धि पिला में कोन करि परिबा अनुमान करि परिबा बुझला प्रत्यक्ष बोली कहबनी कोन करि परिबा अनुमान करि परिबा अनुमान बुझला आउ ताले से कोन कहउछन ताले की से कार्य त से कथा भी कह दोछन पिले कि महदादि तत्कार्यम पिले जो महदादि महद कहले पिले जो बुद्धि बुद्धि टू आरंभ करिकरी पंच महाभूत पर्यंत एमाने ही होउछन प्रकृतिर पिले कोन कार्य कार्य एमाने होउछन प्रकृतिर पिले कार्य
आउ एमाने केमितिका ना प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। ये बहुत बढ़िया कथा पिले। तो से कहउचंदी कि आम मानक जो रहिला पिले व्यक्त तत्व एक्चुअली पिले महतटू आरंभ करिकि पंच महाभूत पर्यंत एमाने समस्त अछिन पिले को तत्व व्यक्त तत्व। व्यक्त आउ ए समस्तंकर कारण होची पिले के से अव्यक्त तत्व बुझला प्रकृति पिले। तारे से कहउचंदी कि जो व्यक्त तत्व पिले नाही ये पिले प्रकृति स्वरूपम हेताए। प्रकृति स्वरूपम माने होची प्रकृति संगरे किछि मात्रा रे समान हेताए। जेमिति कि पिले नॉर्मली कथा पिले बापा मां अछंती सेमानकर कि संतान जन्म देला पिले ते मां बापांकर मध्य किछि गुण पिले पिला पाक रहिबो कि नाही पिले पिला पाक रहिबो पिले मार आखि आनी थाई पारे माने बापार फेस आनी थाई पारे तो किछि भी पिले ठीक अछि किछि भी गुण पिले बहुत सारा गुण सिमिलारिटी पिले रहिबो। तो ठीक सेही भली भाबरे पिले अव्यक्तर पिले किछि गुण व्यक्त पाखरे अछि। तो सेही दृष्टि रू पिले ए जो व्यक्त तत्व एमाने प्रकृति रे पिले स्वरूप अटंदी प्रकृति संगे समान रूप अटंदी किंतु किछि अंश रे पिले माने विरूप मध्य हेइथांदी। तो किछि अंश रे माने पिले अलगा मध्य हेइथांदी पिले बुझला। तो किछि अंश रे प्रकृति संगे समान हेइथांदी और किछि अंश रे पिले प्रकृति संगे कोन हेइथांदी असमान हेइथांदी असमान पिले हेइथांदी। तो किछि अंश रे सादृश्य थाए आउ किछि अंश रे पिले असादृश्य थाए। तो सेही कथा वर्तमान सेटा तो एबे आसिना आगु आसीबो। तले एई जो श्लोक रे पिले मूल कथा हला पिले कोन ना जो प्रकृति रे पिले जो अनुपलब्धि होउची ताहा पछर कारण होउची पिले अत्यंत सूक्ष्म। एठी हमें प्रकृतिर अभाव बोली कहिबा नाही जेहेतु प्रकृतिर कार्य मानक हम माने देखुचे ए कार्य मानक जोगु ही आमे प्रकृतिर उपलब्धि को अनुमान करि परिबा। आ प्रकृतिर यदि कार्य किए बोली पचारे ते प्रकृतिर कार्य होउचंदी महत आदि माने माने महतटू आरंभ करिकि पंच महाभूत पर्यंत आउ एमाने किछि अंश रे प्रकृति संगे समान भी हेइथांती आउ किछि अंश रे माने प्रकृति ठारू भिन्न असमान भी हेइथांती बुझला। तले को गुण रे पिले समान को गुण रे असमान से सब पिले आगु आसीबो पिले प्रसंग आगु आसीबो आमान ताको विचार करिबा हैला। तो ए सब कथा तो से कहि देला एठी हो तबे सूक्ष्मात पिले अति सूक्ष्म कारणरू तदनुपलब्धि माने प्रकृतिर अनुपलब्धि हेइथाए न तु अभाव कारणात। एठी हम अभाव बोली कहिबानी काहे कि ना कार्यतः जेहेतु कार्य को देखिकरी तदुपलब्धि है प्रकृतिर उपलब्धि करि हबो। आ महत आदि माने महत आदि कहिले पिले बुद्धि अहंकार एकादश इंद्रिय पंच तन्मात्र और पंच महाभूत एमाने तत्कार्यम प्रकृतिर पिले कार्य अटंती आ एमाने प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। एमाने प्रकृतिर सदृश भी हेइथांती और प्रकृतिर असदृश मध्य पिले हेइथांती हैला। तो सही कथा वर्तमान पिले कहूची कि विद्यमान पदार्थ मानकर अनुपलब्धि पई जो 8टी कारण रहिचंती से 8टी कारण भितरु जो सूक्ष्म्यात बोली जो कारण पिले थिला तो सही कारण जोगु ही प्रकृति रे पिले उपलब्धि हेई न थाए हैला। जेहेतु प्रकृति पिले अणु परमाणु आदि परिका पिले अत्यंत सूक्ष्म हेइथाय माने एमानक ठारू भी आहुरी सूक्ष्म हेइथाय एणु प्रकृतिर अभाव अछि बोली हमें कहिबा ठीक नुह। आमे प्रकृतिर अनुमान करि परिबा हम प्रकृतिर पिले कोन करि परिबा अनुमान करि परिबा। आ प्रकृतिर जो महद आदि कार्य मान रहिचंती सही कार्य पिले किछि गुण रे प्रकृति संगे समान रूप हेइथांती आउ किछि गुण रे माने प्रकृति ठारू पिले भिन्न रूप मध्य हेइथांती हैला। ताहले पिले कस्मात प्रकृते है अनुपलब्धि ही प्रकृतिर अनुपलब्धि काहे के थाए सूक्ष्म्यात आउ कस्मात प्रकृते है अनुपलब्धि की न हाँ तो केउ कारण पिले प्रकृतिर अनुपलब्धि बोली हमें कहिबा उचित नुह। तो सेटा हेछि पिले अभावाद आ महद आदि माने कहार कार्य प्रकृते है कार्यम आउ किम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च महदादि कार्यम। तो हला को माने प्रकृति संगे समान रूप हेइथांती और भिन्न रूप हेइथांती। 2 नंबर बुझिलानी 2 नंबर से कहछि पिले कि केउ कारण जोगु प्रकृतिर अनुपलब्धि हेइ न थाए
को कारण जो पिले अभाव कारण जो कहीं पिले अभाव प्रकृतिर अनुपलब्धि होनी माने प्रकृतिर अभाव नहीं पिले प्रकृति एथि अनुपलब्धि होची जेहेतु पिले सूक्ष्मता कारण पिले सूक्ष्म्यात बुझे बटे छ अरे देख पिले अनुपलब्धि रे पिले दीटा कारण है पारे माने आठटा कारण तो अच्छी सेटा ठीक अच्छी अनुपलब्धि जो कारण पिला अच्छे आम ताको दीटा कैटेगरी भाग भाग करि परिया गोटे हला एपट रहिला पिले 8टी कारण आ गोटे सबुठु बड़ कारण होची पिले अभाव बड़ कारण होची पिले कोन अभाव काहे ना जो जहार अभाव थाए तार भी तो पिले अनुपलब्धि हे थाए ना नहीं त ठीक से बुली भाव रे पिले जदि प्रकृति पिला अछि प्रकृतिर अनुपलब्धि पछरे जो कारण पिला अछि ताहा एई 8टी कारण भितरु ही गोटे कारण ताहा पिले 8टी कारण भितरु ही गोटे कारण आ सेडा होची सूक्ष्म्यात तो सेति में प्रकृतिर अनुपलब्धि पिले अभाव जोगु होची ताहा कहिबा ठीक नुह बुझला पिले हौ तापर सेत्रु जो 9 नंबर श्लोक अछि पिले ये बहुत ही इंपोर्टेंट श्लोक अछि हमें ताको नेक्स्ट क्लास रे पिले बहुत बढ़िया से आराम से ताको पढ़ि के पिले बुझिया पिले ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट श्लोक पिले 9 नंबर श्लोक हला जोडा हम मानक सांख्य दर्शन जो बाद पिले को बाद सत्कार्य बाद तो सत्कार्य बाद ऊपर ए श्लोकटा पिले अछि ठीक अछि त ताको हम माने नेक्स्ट क्लास रे पिले आलोचना करियो हला हो पिले ठीक अछि भाई ना व्याख्यारो टिके पीडीएफ टा पठेबे हाँ मु ये कर दे से जो लिंक टा जियो मु ग्रुप रे पठे देबी सेतरे अपलोड अछि ऑलरेडी है ना आज्ञा हाँ सर गोटे कथा थला कि एसएसपी लेक्चर रे दर्शन नाही ना सर सिलेबस रे दर्शन अछि ना जियो नाही केंदे एसएसपी लेक्चर रे भी दर्शन अछि है ना हां ठीक है हाँ दर्शन नाही कर सकरे दर्शन नाही सेतरे सेमित नथि हो जे दर्शन न थाई केंति से सिलेबस थाई नथि दर्शन थिबो अछि माथरे देखिबो सिलेबस है ना लेक्चर रा दर्शन पचार छे एसएसबी लेक्चर परीक्षा दर्शन पचार छे सर प्रणाम हाँ हाँ